Dr. Vishnu Wagh, BJP's former minister and MAPSA MLA Francisco D'Souza expires. Government declares holiday on Friday. 3 days state mourning and state funeral declared. Why the news of Vishnu Wagh's death was hidden for 5 days? Asked close family of Vishnu. Alleged they were insulted and not allowed even to meet him. Goa forward alleges corruption in PWD tendering procedure. Point fingers at MGP Minister Sudhin Dhawalikar, planning to approach court. Passport system changes. Police verification will now be online. Seamen get waiver of passing SSC, declares South MP Narendra Savoykar. This is Susan Gomes and now the news in detail. Ruling Bharatiya Janata Party lost 2 leading politicians in 2 days. Former Santa Andre MLA Vishnu Surya Wagh on Wednesday and former Minister and MAPSA MLA Francis D'Souza on Thursday. Both were critically ill for a long time. Government has declared a holiday on Friday and 3-day mourning. Funeral will be on Saturday. But there is a mystery surrounding Wagh's death. The 5-time MLA of MAPSA, Francis D'Souza, was suffering with cancer and was hospitalized around 2 weeks ago in a Healthway hospital in Old Goa. The 65-year-old lawyer turned politician had been suffering with cancer since 2017 and had a kidney transplant in USA. Along with his ministerial colleague Pandurang Madkaikar, who is also bedridden since June last year, D'Souza was also dropped from the cabinet on 24th September last year by ailing Chief Minister Manohar Parrikar. Francisco D'Souza was elected the MAPSA MLA for the first time on BJP ticket in 1999 after he shifted from Dr. Willie D'Souza's Goa Rajiv Congress. Since then, he consecutively won 4 more elections till his present term. He had started his political career in 1985 as a councillor of MAPSA municipality and then served as the municipal president in 1986, 1995 and 1998. With his death, MAPSA would be now added with Chiroda and Mandrain to hold by-elections. Goa 365 Bureau, Panji. Why the news of Vishnu Wagh's death was hidden for 5 days? Why was he taken to South Africa? Was that his wish or he was airlifted forcibly? These are the questions raised by Wagh's own family members. They claim that they have not been informed about his death till date. On behalf of Vishnu Wagh's family, his brother Dr. Ramrao Wagh spoke to the media. He said that it was heard that Wagh was taken to South Africa for spiritual healing, which he did not believe in, and that Wagh's whole family was kept away from meeting him during his illness. They are totally in the dark till date. ताज्या मृत्यूची बातमी एक 4-5 दीस अशी गुपीत दवरून त्याच बरोबर सारखे डिटेल्स कांयच नासतना आनी कोणाच क्लोज अशे नातेवाईक जसो हांव आसा भाव तेजे भयणी आसात बाकीचे रिलेटिव्स आसात तेजे खूब क्लोज फ्रेंड्स आसात सरकारा मदले व्हडले व्हडले खात्यांचेर वा मंत्री आसात हाका कोणाक कांयच कळनासतना एक भलत्या सोर्सांतल्यान ही बातमी मुखार आयली. आमी कालच्यान हेजे बद्दल अजुनूय अनभिज्ञ आसा की खरेंच ताजो मृत्यू जालो केन्ना जालो कित्याक उलट सुलट अश्यो बातम्यो येता एक दीस कोण म्हणटा 11 तारखेक जालो एक दीस 8 तारखेक जालो आनी खरेंच कारण तेजे जे मरणाचें आसा तेंय कोण दाखोवना. इतके पयस सावथ आफ्रिकेक वचपा सारकी तेजी स्थिती आशिल्ली काय ना हो ताका एडवायस कोणें दिलो आनी ताका कोणें जबरदस्ती करून गेला काय हे सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता सोदपाक जाय आनी ताजे फाटलें मूळ कारण आसा तें कितें तरी कळपाक जाय. ह्यो ज्यो गोश्टी आसात विश एंड डिझायर बी त्यो इतक्यो तरी एक्सप्रेस करपा सारकी ताची सद्या तरी स्थिती नाशिल्ली. ते कोण तरी जबरदस्तीच ताका व्हेला आनी इतके पयस वचपाची पयलीं ताची शारिरीक स्थिती आशिल्ली काय ना हो प्रश्न विचार करपा सारको आसा आनी ताजे तरी म्हाका दिसना ताजी डिझायर आनी अशें आसतलें सद्या तरी कित्याक तो तें एक्सप्रेस करपाक म्हाका दिसना ताजी तशी स्थिती आसा. तो विडियोय हांवें फाटीं पळयल्लो पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात असल्यो ज्यो हिलींग म्हणटात स्पिरिच्युअल हिलींग बिलींग ताजेर म्हाका दिसना एक शिकलेल्या लोकांनी आनी जे स्वता कोण मोठे सरकारी अधिकारी वा व्हडले व्हडले हुद्द्यार आशिल्ले लोक समजतात ज्या लोकांनी डिसिजन घेतलां ते लोकांनी ह्यो असल्यो गजाली मानपाच्यो आनी थंय इतको चमत्कार जावपा सारको म्हाका तरी दिसना जाल्यार आमी मेडिकल सगळे उपचार फेल जाले अशें म्हणटात. म्हाजो तरी असले गोश्टीचेर विश्वास ना. हालीं
म्हाका आमच्या कुटुंबाक ताजे कडेन अशी ताका प्रत्यक्ष पळोवपाची संदी हालीं मेळूच ना, कित्याक जेन्ना लास्ट टायम हांव जेन्ना जानेवारी 2017 मुंबय ताका हिंदुजा हॉस्पिटलांत पळोवपाक गेलो, ताजे पयलीं आमी सदांच थंय वयताले, खबर घेवन येताले. आनी जेन्ना त्या वेळार हांव थंय गेलो त्या वेळार म्हजे बरोबर तेन्नाचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्ले आनी बाकीचे सरकारी अधिकारी आशिल्ले, ताची खबर घेवपाक गेल्ले. त्या वेळार असो निरोप आमकां धाडलो की फक्त मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकांच ताका मेळपाक मेळटलें आनी बरोबर कोण आयल्याक ताका कोणाक अलाव ना, इन्क्लुडींग ताजो भाव म्हणजे म्हाका. सो तेन्नाच्यान मागीर आमचे बाकीचे जे आपतेश्ट कोण थंय वयताले तांकांय खूब इन्सल्टींग अशें करून ताजे बरोबर जे आशिल्ले ते लोक हें करताले, ताका लागून आमी थंय कोण वचनाशिल्ले. ते भावाचें आमचें नातें तशें बरें आशिल्लें, पूण भावाचे भोंवतीचे कोण लोक आसा तांचे बद्दल ती जे कितें गैरसमज वा अशें पसरोवपाक सोदतालीं, ताका लागून आमी थंय वचनाशिल्ले. आनी समजा थंय गेले आनी मागीर कितें निमीत जालें जाल्यार तें आमचेर घालपाचें, इतली सुद्दां त्या मनशांची थोड्यांची अशी हें आशिल्ली. ताजें मरण त्याच बरोबर ताजे जे अंत्यसंस्कार आसात ते पुराय एक बऱ्या अशा इतमामान अशें जावं जाय, घडये एका तरी सरकारी पातळीचेर वा सगळ्या लोकांक तितून सहभागी जे ते चाहता वर्ग आसा तांची इच्छा आसा की आज ते प्रत्येक जाण विचारतात की ताजो अंत्यसंस्कार केन्ना खंय जातलो, हे डिसिजन्स आनी त्या प्रमाणे ते सगळ्या लोकांक तितून कशें सहभागी जावपाक येता हें म्हाका दिसता बरे भशेन जावपाक जाय. आनी हाजी मागणी हांवें सरकारा कडेनय आमी केल्ली आसा. Our reporter Yashwant Parab from Panji. Condolences poured from the various social and political leaders, MLAs and ministers on the death of senior BJP leader and MLA Francis D'Souza and writer and former MLA Vishnu Wagh. गोंयचे एक नामांकित व्यक्तिमत्व, कवी, लेखक, गायक, सगळ्या क्षेत्राचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ आशिल्ले गोंया. आनी हे ताजे वचून गोंयाक एक अशा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां पोकळी निर्माण जाल्या, ती पोकळी भरून खूब कठीण आसा. ह्या समयी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता ताज्या आत्म्याक शांती दिवची. एक आमी बरो एक साहित्यकार, एक बरो आर्टिस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो नॉलेजेबल मनीस ज्याच्या जिबेचेर सरस्वती नासताली अशी एक व्यक्ती सोडून गेली. आनी एट यंग एज, ही इज ऑलमोस्ट 53 years old. इट इज नॉट द एज, इतल्या एजीन तो वयचो असो देवा कडेन, देव गणेशा कडेन देवा कडेन मागता की ताका ताच्या भुरग्यांक त्याच्या इतलेंच बरें ज्ञान बुद्धी दिवची जेणे करून आमच्या भितर ना हो अशें आमकां दिसचें ना, ताच्या आत्म्याक शांती लागची. हो एक हर हुन्नरी आनी अष्टपैलू व्यक्तित्वाचो मनीस तो. ताच्या व्यक्तित्वाच्या भितरच साहित्यीक आसलो, नाटककार आसलो, कलाकार आसलो, चित्रकार आसलो, कवी आसलो आनी सगळ्या आनी राजकारणी आसलो. हें सगळें आसतना एक संवेदनशील मन घेवन आसलेलो एक बरो मित्र, बरो मनीस म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले. खूब वायट गजाल जाली की विष्णू सारको मनीस आज आमच्या भितर ना. विष्णू वाघा सारको म्हाका दिसता दुसरो असो लिडर, असो एक वक्तो, असो एक साहित्यीक गोंयांक एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. आनी हांव खूब तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या भुरग्याक तशेंच तेंच्या सगळ्या फॉलोवरांक म्हाजे हांव कंडोलन्स आवाज व्यक्त करता. हो एक धाडसी सर्वगुण संपन्न आसलेलो, जेचे खरोखरच ह्या गुणाची आमच्या सारकी जाण आचरण करपा खातीर गरज आसा. आनी बऱ्यांचो बरो साहित्यकार हो आमच्या भितर ना जालो तेन्ना हांव देवा कडेन मागता की तेंचे कुटुंबाक, फॅमिलीक एक धाडस दिवची म्हणून आनी तेज्या बरोबर तेज्या आत्माक शांती दिवची. यूथ काँग्रेसचो तो स्टेट प्रेसिडेंट आनी हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी लागींच्यान काम केल्लें. आनीक तेची जी एक इंटेलिजंट हें आशिल्लें, इंटलेक्च्युअल कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें, म्हाका खुबशे कठीण परिस्थितींक सुद्दां ताणें खूब मदत केल्ली. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ताज्या निधना बद्दल दुख्ख व्यक्त करतात. फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर टू डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो
त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना, पूण निमाणे सुद्दां तो त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कंडोलन्सीस. Late Vishnu Wagh was not only a legislator or my colleague in the assembly. I think he was a great writer par excellence and also a very good social worker. And above all this, he was a good human being. So I sympathize with the family. My heartfelt condolences to the family in this moment of grief. काल न्यूज आयकली विष्णू वाघाची आनी आयज बाब फ्रांसीस डिसोजा हो जो आसा हेजी आमी आयज आयकली. सामको दूख जाता की अशे यंग एजीचेर हे जे आसा आमचे यांचे जे आयज डेथ जाला तें लोकांक खूब लुकसाण जालें आनी ताका लागून आमी ताका कंडोलन्स दिता की त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची जेजू क्रिस्तान. आमचे सगळ्यांचे लाडके बाबूश उर्फ फ्रांसीस डिसोजा यांच्या दुःखद निधनाची बातमी. We will slip into a break. To stay with us. Welcome back. Looks like Goa Forward is taking their ruling ally Maharashtravadi Gomantak Party head on. Claiming it to be speaking in his personal capacity, Goa Forward General Secretary Mohandas Lawliekar has objected to a PWD circular regarding tenders, which gives ample scope to corruption. In his allegation, he is directly pointing out at the minister. The PWD is under pressure at the present moment because of the quality of road works in the state. Lawliekar asks why the bad circular issued by Ravi Naik in 2001 is not being withdrawn by Sudhin Dhawlikar till date. He is now planning to approach the court on this issue. 2001 एक नोट डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान तेन्नाच्या हें केलो सर्क्युलेट केलो आनी त्या नोटाक तो म्हणटा कितें इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर क्वॉलिटी ऑफ द वर्क आय डिझायर. आतां हातूंत गव्हर्मेंट डिझायर म्हणना तो खरें कितें उरपा आशिल्लें तर कॅबिनेटान डिसिशन घेवपाक जाय आशिल्लें खंयचे अशें डिसिशन जे मेन डिसिशन उरतात ते कॅबिनेटान घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण रवी नायक आय डिझायर म्हणटा आनी ते सर्क्युलर नोट काडटा सर. आनी वाचा सुंदर ताजे नंतर सगळ्या डिपार्टमेंटाक कळयता की जी PWD कॉम्पिटिशन चलताली टेंडर जातरीर जे एक जनरल रूल आहा की कॉम्पिटिशन करप आनी तो कोण लोवेस्ट आहा ताका दिवप त्या प्रत्येक फाटो दिलो आनी 20%च्या कमी दिवपाक जायना हाजें एक हें दिलें. आतां हें कशें जाता की 20%च्या कमी जातकीर आज भौतीक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते 20% घालतात आनी 20% कित्याक घालता 20% घालतले ते फिक्स करता वचून पयलें आयदर इंजिनियराक वा पॉलिटिशियनाक वा मंत्र्याक पयलीं मेळटा ते आनी ते सांगता की आपूण 20% घालता आनी टेंडर आपल्याक मेळपाचें. लोकायुक्तान सो मोठो हें करपा जाय कित्याक ह्यो भ्रश्टाचाराक वाव देणारो हें म्हूण हांवें PCक हाका तुगेल्या चीफ सेक्रेटरीक एक नोटीस काडला. हांवें एक टेंडर घातलें आनी टेंडर 20.5 बिलो घातलें आनी म्हाजी टेंडर रिजेक्ट केलें. सो 20.5 रिजेक्ट करतले हांवें एडवोकेटाक सांगून चीफ सेक्रेटरीक नोटीस काडला PCक नोटीस काडला की ती इमिजिएट हें कर आनी तें टेंडर म्हाका अलॉट जावपाक जाय अदरवायज हांव कोर्टांत वचतलो. सो हांवें 20% स्क्रॅप जावपा साठी कोर्टांत चडकन वतलो. हाका खंयचीच कॅबिनेट नोट नासतना किंवा खंयचेच सरकार हें नासतना एक कोणा तरी दिसता रातीन दिसता की आपल्याक क्वॉलिटी बरोबर ना म्हणून. आतां क्वॉलिटी जर बरोबर येना असो खंयचोच अर्थ ना की हायेस्ट घातलें म्हण तो क्वॉलिटी मेंटेन करतलो किंवा लोवेस्ट घातलें म्हण तो क्वॉलिटी मेंटेन करतना असो खंय प्रश्न ना. क्वॉलिटी मेंटेन करपाचें पळोवपाचें काम इंजिनियर. म्हाजे कोतान फेर हें उरपा जाय कोण जो बिलो घालतलो तो घेतलो अशें सर्क्युलर उरपा जायना जे सर्क्युलर इल्लिगल बरें ताका कॅबिनेट एप्रुवल काय ना हें कोण तरी एकटो डिझायर म्हणटा आनी करता. PWD मिनिस्टर हितूंक इनवॉल्व आसा हे 20% कमिशन घेवपाक. न्ही पळय कोण इनवॉल्ड आहा ते आतां तुमची जबाबदारी जाली की ते सोदून काडपाचें. कोण तरी इनवॉल्ड आसतलोच आयदर इंजिनियर उरतलो इंजिनियर उरना जाल्यार मिनिस्टर उरतलो किंवा कोणी पॉलिटिशियन उरतले किंवा सगळेच उरतले. कोण आसा तें सोदून काडपाची जबाबदारी आसा. म्हणून हांव म्हणटा की लोकायुक्तान सो मोठो हाजी दखल घेवची आनी ताजी थोरो इन्क्वायरी करची सगळ्या टेंडरांची इन्क्वायरी जावपा जाय. 20% जितले बिलो गेलात आनी जी दिला ताजी इन्क्वायरी करा मरे कशी केली कोणी रिकमेंड केली खंयचो बेज लायलो रिकमेंड करपाक. Our reporter Ramesh Naik Raut from Margaon.
Congress has alleged corruption in the construction of the third Mandovi bridge and asserted that the party will approach Lokayukta on the issue if they do not get answers to the issues raised by the party. Congress has praised Power Minister Nilesh Kabral and criticized Speaker Pramod Sawant for speaking like a government spokesperson. आम्ही सांगलेले की जर ते आमकां व्यवस्थित उत्तर मेळना आम्ही लोकायुक्ता कडेन वयतले. आमचे ऑलरेडी प्रोसेस हे आसा. आमचो स्पोक्समॅन एडवोकेट रोहित आणि आमची बाकीची टीम इन्क्लुडिंग लिगल सेल आम्ही हे प्रकरण लोकायुक्ता कडेनूय व्हरतले. पूण तेजे पयलीं सरकार जो आसा त्या सरकाराचे दावीत बनता की विरोधी पक्षांनी उपस्थिल्ले प्रश्न आणि आम्ही बेश्टे उपस्थित केले ना. आम्ही डॉक्युमेंटां सकट प्रश्न आम्ही उपस्थित केल्ले आसा. तेजे आमकां ताबडतोब जवाब जाय. Girish has criticized Speaker Pramod Sawant for countering the statement of Minister Nilesh Kabral over the mining issue. He said the Speaker was belittling the sufferings of the mining dependents. BJPचो मिनिस्टर BJPन रावन खरे उलोवपाची कापास्ताद करता आणि ते कठीण काम निलेश काब्रालान केला म्हणून ताका ह्याच कामाक फक्त ह्याच कामाक हांव तेजें अभिनंदन करता. कारण तेणें स्पश्ट सांगलां की पूल पळयलो जावं पुलार चडलो म्हणून कोणाचें पोट भरना. आयज गोंयच्या लोकांक पोटाक भूक लागलेली आसा. हो सभापती आसा ते सगळें काम सोडून मुख्यमंत्री जावपाच्या ताका चड घाई जाल्ली आसा आनी ती घाई तो दाखयता उक्ती करून आनी तो आपलो जो रोल आसा सभापतीचो थंय तो कॉम्प्रोमायज करता. ते म्हणटा मायनींग हेजेर की काय ना लोक विसरले म्हणटात मायनिंगेचेर आनी मायनींग हो प्रश्न नाच म्हणटा आमी जिखतले म्हणटात. म्हणजे फटींग उलोवपाक सुद्दां एक लिमीट आसपाक जाय. हांव प्रमोद सावंता कडेन मागतां तूं सभापती आसा तुका तर हें सगळें राजकारण सगळें करपाक जाय. तूं सभापतीचो ताबडतोब तूं राजिनामो दिवपाक जाय आनी हें सगळें जें पॉलिटिक्स कितें आसा तूं अवश्य कर. पूण तूं कॉन्स्टिट्युशनाचे तूं अन्याय करता. The GPCC president said the casinos in Goa are illegal as there is no sanction of law to run them. There is no sanction of law and constitutional requirement to the existing casino laws in Goa. I'm repeating my statement. The casino गोंयांत चलता तो illegal. There is no proper law to have casinos in Goa. There is no sanction of law and constitutional requirements for passage of legislation not met. Meanwhile, Trojan De Mello has rejoined the Congress party. He was welcomed by the party president Girish. The main purpose of I finally deciding to join Congress party is by seeing the disaster of the loot and plunder that is going on. By the ministers of this government. Our video journalist Irshad Sheikh in Panji. North Goa collector has directed the Smart City Development Corporation to stop all digging work. He said that work can only be done after permissions were taken from the prescribed authorities. The digging work in the capital has been causing a lot of inconvenience to residents as well as visitors to the city. Lots of complaints had been made, but there was no action from the authorities and the work was going on haphazardly and without any regard for people. See, there are complaints and I have seen that all around Panjim city a lot of digging is going on. Digging you require permissions. Only for maintenance work and other emergency repairs, the powers are with the respective executive engineers. So now we realize that a lot of digging is taking place, so I issued stop work order. Whoever wants to have a digging for laying any utilities has to come with a proper application. There is a committee, district committee, and only after that we clear and the permission will be granted. Our video journalist Yeshwan Parab in from Panji. We will take a short break. Do stay with us. Welcome back.
Police verification for passports will now be done online, and the issue of seamen should have minimum SSC certificate for jobs will be waived within the next 10 days or so. These were the announcements made by South Goa MP Narendra Sawaikar after the inaugural of the passport office in Margao. Sawaikar also hit out at the Congress, saying that it never thought of opening a passport office in South Goa but is now demanding a full-fledged regional passport office in Madgaon. He also assured that a new passport officer will be appointed for the Panji passport office. The new passport office will boast of postal service. MP Sawaikar inaugurated the passport office in the presence of TCP Minister Vijay Sardesai and Mumbai passport officer TD Sharma. देशभरा भितर लाखांनी पोस्ट ऑफिसेस असतात. या सगळ्या पोस्ट ऑफिसांक खरे म्हणजे आणि एक जबाबदारी दिली, त्यांना आणि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे पासपोर्ट सेवा केंद्र. आणि हे पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या माध्यमातल्यान आज आम्ही गावागाव ज्या कडांनी जे डिस्ट्रिक्ट वाइज जे गरज असा लोकांची त्या कडांनी अशा पद्धतीचं पासपोर्ट ऑफिस खरे म्हणजे पोस्ट ऑफिसाच्या माध्यमातल्यान सरकारान करपाक सुरुवात केली असा. आता काँग्रेसीचे काय लोक म्हणतात की हे फुलफ्लेज जावपाक जाय म्हणून, पण तुम्ही केन्ना तरी अशा पद्धतीचं पासपोर्ट ऑफिस हांगा जावचो म्हणून तरी विचार केल्लो काय कितें? आणि हे पासपोर्ट ऑफिस हांगासर जाता हे महत्वाचे आसा. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की हांव जबाबदारी घेता की फुलफ्लेज पासपोर्ट ऑफिसर गोंया खातीर निश्चितपणान जातलो हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. TCP Minister Vijay Sardesai said that as of now, job seekers have to go to Mumbai for immigration clearance check. He requested the MP this should be done in Goa itself to save them the hassles. ECNR म्हणजे आहा म्हळ्यार इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ज्याची दावी नासता, जे भायर वतात काम करपाक फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, असे जे लोक आहा तांकां ECNR गोंयचे आतां काडिल्ले आहा, ते मुंबय वचचे पडटा. सो अजून मेरेन हो त्रास आसाच. आनी म्हाका दिसता बाब नरेंद्र सावयकरांचे भशेन काल आमचे सी फेरनाचो इशू घेतला, तसो हो इशू ताणें घेवचो आनी हे ECNR म्हणटकीर ताणें गोंया हाडचें. Our reporter Ramesh Naik Raut from Margao. Minister of Housing and Housing Board Jayesh Salgaonkar has proposed a physiotherapy center along with a medical dispensary on Providoria land in Pilen. He said the elderly face a lot of problems such as stiffness in joints and muscles. Jayesh, along with Youth Forward members, visited Home for the Aged Amazing Grace in Giri on Valentine's Day. He has offered help to construct more rooms at the Home for the Aged and modify a ramp. आमच्याकडे एक प्रोविडोरिया लँड असा इन पिलेन आणि इट इज मेजरिंग अराउंड 2500 स्क्वेअर मिटर्स. तर ह्या लँडार कितें तर जावपाक जाय. इट इज लायंग देर वेकंट एंड देर वर प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पुलीस स्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग सम अदर गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स. पण हांवें म्हणलें कित्याक, वाय वी आर प्रपोजिंग, आय मीन इट इज विथ हेल्थ डिपार्टमेंट आणि प्रोविडोरिया कडेन टू हॅव अ स्मॉल RMD कायंड ऑफ रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी. अलॉंग विथ इट वी वील हॅव फॅसिलिटीज ऑफ फिजिओथेरपी सेंटर्स. 50 years जेन्ना 50 वर्सां 40 वर्सां 50 वर्सां एक मनीस क्रॉस करता तेन्ना हीज मसल्स बिकम स्टिफ, हीज जॉइंट्स बिकम स्टिफ आनी खुबश्यो अश्यो एक प्रॉब्लम्स अकर जावपाक लागता. जो एल्डरली पीपल आहा हांकां कितें तरी एक सुविधा करून दिवची. ताका लागून प्रोविडोरिया इन कोलॅबोरेशन विथ हेल्थ डिपार्टमेंट द फायल इज ऑलरेडी मूव्ड and that land will be transferred to health department. And I'm very thankful for Mr. Jayesh to come here and see what we are doing, and when he appreciated our job, what we are doing as a single person, like without money I started this to take care of the old people who are abandoned, who are spinsters, who are bachelors, even who have psychiatric issues. At that time no one, I mean, can't handle them. That's the time where I started to give them the best as a human being, in humanity, no religion, no caste. I've got all different religions here, and my aim is to go forward in taking care of them. And our reporter Sandeep Kamulkar from MAPSA. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.